আছে। আচ্ছা, আরে তারগুলো তো লেগে যাচ্ছে। তারগুলো তো লেগে যাচ্ছে। বলরামপুর রথযাত্রা, তিনটা রথ আছে। তারপরে আগোটা কান দিয়ে তারগুলো উঁচু করে দিলে, নাহলে ফাঁকা করে দিলে, যে কোনো যদি এক সাইডে থাকতো, বলছি এদিকেরগুলো এদিকের কানেকশন, সেদিকেরগুলো সেদিকের কানেকশন, তাহলে ঠিক ছিল। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लोग रॉड लिए बराबर की रॉड लिए बूट पर ना के दो कोड़ा को लेके दा नौका तक नेलोआ कथा kan है सब उनकिन कोड़ा तो पिंजल बड़ा कथा से लाते कौन उनके नाम सला बा कौन हैं नुकु तायम तायम तबन चला से बन चिकेरा तो कोड़ा को लेके नोडे खना नेलोआ हटका डिजाइन टा ओटा तो जाम আছে ধীরে ধীরে করে আই না ওটা তো আর কোন तल नोटा থেকে শুরু হই तल अपन की थोड़ा कासे किन चलाना कौन दिए जिन्हें तो गाड़ी चला वो जाए तो सीएससी मार हां हां उनकिन पंजा जाम के नहीं देखो अमरू भाषा जो जाता है वो तो कम नहीं आगे दिखे जेते हो दिखे কতটা যাবে সেই মন্দিরগুলো, সেই মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে ওইখানে যাবে, আরও আগে যাবে না 1 কিলোমিটার মতো হবে। তারগুলো অসুবিধা করে দিচ্ছে, তারগুলো তারপরে এই যে জলটা আচ্ছা 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 বেশি জল বাঁচে তো উন থেকে কেন গল্প হয় দা जेल को दिया
चलो चलो दार है बोलो पे सिद्धू যা দা আমার নৌকা দা বৃষ্টি বৃষ্টি প্রচণ্ড বৃষ্টি ওরে বাবা বলরামপুর রথযাত্রা तार को होलार को क्लियर का था नेट में हमारे नेट में तुम चला चला थी तब चल का चला बखान तुलो दड़ तक ऑफलाइन बा बाको बाको अल बांग भागी